یہ ہے यूके में रहने वाला एक इमाम मस्जिद जिनका ताल्लुक इंडिया से है और इसने 20 साल कैद की सजा पाई है यूके की अदालत से। जिसने किया क्या था, इंतहाई शर्मनाक वजह सामने आ गई है। इसी खबर में दूसरी चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये है एक पाकिस्तानी एबटाबाद से ताल्लुक रखने वाला अब्बास रहमान, जिसने वहाँ पर गरीब लोगों के लिए हुकूमत की आने वाली इमदाद को जाली तरीकों से कागज़ तैयार करके खा गया। कितने पैसे थे, अब इसके साथ क्या होने जा रहा है। दोनों छोटी छोटी खबरें हैं लेकिन बहुत अहम है, इसलिए ज़रा ये छोटा सा क्लिप देख लीजिएगा, जिसमें ये एक मौलवी साहब है जनाब, जिनका नाम है अब्दुल हलीम, उम्र इनकी 54 साल, ईस्ट लंदन में ये रहा है दराज से। और वहाँ पर काले जादू का ड्रावा दे के लोगों के साथ उनकी असमत रेजी करता रहा, उनके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करता रहा। और जो लड़कियां इसके शिकार और जो लड़कियां इसके हवस का निशाना बनी, उनमें कम से कम एक 12 साल की कुड़ी भी शामिल है। उन भी नहीं छड्या इन्हें। उनसे कहता था कि जनाब मेरे पास काला जादू है, या तो उनसे कहता कि मैं अगर किसी को कोई मसला है तो मेरे पास आए, मैं काला जादू के साथ उसका मसला हल कर दूंगा। या अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो किसी पर कोई तवीज़ डालना चाहता है, मैं ये काम करता हूँ। और या फिर किसी के साथ ये ज़बरदस्ती ज़्यादती करता और उसको कहता है कि अगर आपने किसी को बताया तो मैं तेनू भी पुठे तवीत पा देंगा, तेनू भी काले जादू के नाल टंग देंगा। लोग डरते और कई साल तक मुसलसल ये अपना धंधा इसने जारी रखा हुआ था। ये सिर्फ और सिर्फ ना किसी से पैसे का फ्रॉड करता था ना कुछ, सिर्फ उनकी इज्जतों से खेलना इसने एक मशगला बना रखा था। अब आप देख सकते हैं कि 20 साल के लिए यानी कि उम्र कैद इनको यूके की अदालत में सजा हो गई है। पूरा ट्रायल इनका चला और इनकी जो है ना वो तमाम तरह इनको भी मौका दिया गया बोलने का, इनको भी पूरा सफाई का मौका दिया गया। लेकिन क्या सफाई थी, तमाम जो लड़कियां थी वो सारी जो है ना वो अपना नाम ज़ाहिर ना करके पुलिस के सामने पेश हो चुकी थी, एविडेंस थे। और अब जनाब इसको मिल गया रगड़ा। कितनी शर्म की बात है कि वहाँ पर ऐसे लोग जो ऐसी कुछ हरकतें करते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे के जो मसाजिद में इमाम होते हैं या दीनी तदरीस का काम करते हैं। क्या एतबार करेगा किसी पर, क्या बंदा जो है ना वो सोचे इन लोगों के बारे में जो ज़हनी मरीज़ होते हैं। ये दूसरी खबर, पाकिस्तानी आदमी, चल हाँ ये भी सामने आ गया, इन्हें भी रगड़ा देता है। अच्छा, कुछ लोग ना बाहर जाके भी ना ऐसे समझते हैं कि पाकिस्तान में है। जैसे पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटियां लोग धड़ाधड़ फराड कर देने अलानिया। अगर उनके पास 5000 प्लाट है ना तो 50,000 की फाइलें भेज देंगे और कह देंगे जो है निजी प्लाट जो करना कर लो। ये लिटरली अलानिया कहते हैं। या फिर बेंजीन इनकम सपोर्ट के पैसे आते हैं पाकिस्तान में, तो उनमें जो ना अब मिडल मैन भी जो ना 5-5 हज़ार ले लेते हैं। पहले वो 12-15 हज़ार रुपया गरीब आदमी को मिलता है और उसमें भी मिडल मैन बैठे होते हैं जो पैसे उनके खा जाते हैं। या फिर ऐसे करते हैं कि जो अपने जाली लोग होते हैं, मुलाजमीन होते हैं, उनके दरख्वास्तें खुद जमा करवाते हैं लेकिन वो पैसे लेके अपनी जेब में मुलाजमीन तक नहीं पहुंचते। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं कि ग्रेड 20-20, 21-21 के जो ऑफिसर्स हैं पाकिस्तानी, उनकी बेगमात और उनके घर वालों के नाम पे भी बेनजीर इनकम सपोर्ट के 10-10 हज़ार रुपए के पैसे गए हुए हैं। क्या किसी पे बंदा एतबार करे। तो अब जनाब जो खबर आपके साथ में शेयर करने लगा हूँ, अब्बास रहमान एबटाबाद करीमपुरा से इसका ताल्लुक है। ये यूके में यूएसए में मुकीम है, फ्लोरिडा में रहता है। और वहाँ पर जनाब कुछ अरसा पहले गवर्नमेंट ने वहाँ पर ना जो गवर्नमेंट होती है ना मुख्तलिफ किस्म के इमदादी पैकेज अपने उन लोगों के लिए निकालती रहती है कि जो थोड़े कम आमदनी वाले होते हैं, या कभी बिजनेसमैन के लिए निकाल दिया। जैसा कोरोना में बिजनेसमैन जो छोटे कारोबारी लोग थे उनके लिए कर्जे और उनके लिए इमदाद निकाली, कर्जे नहीं वैसे ही उनको पैसे देते थे। अब जनाब उन्होंने एक SNAP स्नैप एक प्रोग्राम है जिसमें ये इमदाद जो है ना ये उन लोगों के लिए होती है खुराक के तौर पर कि जिनकी आमदन कम है या वो ज़्यादा जो उनको खुराक चाहिए वो नहीं ले सकते। तो गवर्नमेंट ने ये इमदाद लॉन्च की थी। वहाँ पर 7 स्टार मार्केट्स वाले हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करके, और ताकि वहाँ पर लोग जाएं और राशन खरीद सकें। इस बंदे ने अपने कुछ और लोगों के साथ मिलकर जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार किए बैंकों के, और उसके साथ साथ जो स्टोर्स हैं उनकी चोरी शुदा मालूमात लेके सारा कुछ मुनज़्ज़म तरीके से करके ते गवर्नमेंट ने जाके अगे फाइलें रखियां। गवर्नमेंट ने इन्हें पैसे देते किन्ने 2.8 मिलियन अमरीकन डॉलर, 28 लाख अमरीकन डॉलर, 2.8 मिलियन। पाकिस्तानी कितने बनते हैं? तकरीबन 73 से 74 करोड़ रुपया बनता है। समझ आ गई ना। कुछ लोग हैं वहां पर अरसा दराज से गए हुए हैं, रोजी रोटी पूरी करते हैं जो हक लाल की खाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हर वक्त इस ताड़ में बैठे रहते हैं कि केड़े प्रोग्राम आए, इमदादी पैकेज आए तो वो वास्ते जाली काम करिए तो जनाब हड़प कर जाइए। मैं अभी पिछले दिनों एक स्टोरी कर रहा था, उसमें यह था कि एक पाकिस्तानी फैमिली 5 लोगों पर मुश्तमिल थी, मियाँ बीवी 3 बच्चे, यूके जाते हैं और यहाँ भी वो ठीक ठाक थे, गरीब नहीं थे। पहले नंबर पर तो आप ये समझ लें कि जो गरीब होता है वो बाहर जा ही नहीं सकता वीज़ा लेके।
تو وہاں چلے گئے, وہاں جا کے انہوں نے کیا کیا کہ اسائلم کر دیا, اسائلم کے ساتھ ہی انہوں نے 5-7 اور بھی چیزیں اپلائی کر دی کہ ساڈے کو گھر نہیں ہے, ساڈے کو کھان لی کچھ نہیں, اسی کام نہیں کر سکتے, میرے لک نو پیڑ, 50,000 قسم کی اس نے اپنے آپ کو جو نا بیماریاں گنوا کے, تو وہاں پر جناب ان سے امداد بھی لینی شروع کر دی. 52,000 یا جو 52,000 سے بھی زائد جو یو کے پاؤنڈ ہیں وہ یہ جناب ہڑپ کر گیا. اس کے بعد پھر تقریباً اس یہ سلسلہ جاری رہا, اور بعد میں بتایا گیا کہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ تک یہ رقم جا پہنچی. ٹھیک ٹھاک جدو گورنمنٹ نے چونا لا لیا, ساتھ کام بھی کرتے تھے, ان کے بینکوں میں پیسے آلریڈی بھی موجود تھے, انہوں نے ڈبل سٹوری وکٹورین سٹائل ہاؤس بھی لے لیا, 3 انہوں نے دو گاڑیاں لے لی جو جرمن برانڈ کی تھی. تو وہ جناب ان کا جب لائف سٹائل لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کھوج لگانی شروع کر دی کہ یار کردا کک نہیں کر, سارا ٹبر گھر سارا دن پیار ادھر نشیاں کر, ان کے پاس آئے دن دولت کہاں سے آ رہی ہے. پھر جب سارا پتہ چلا, گورنمنٹ کو بتایا, اداروں کو, ایجنسیوں کو بتایا, انہوں نے دیکھا کہ یہ تو جناب ٹوٹل جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے وہ کھائی جا رہے ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جناب ان کو بھی پکڑ لیا اور کہا کہ یہ گھر بیچو, گاڑیاں بیچو, فوری طور پر پیسے واپس کرو, اور اس کے بعد جناب یہ جتوں کی کھوتی ہوتی آخل ہوتی وہاں کے وہاں بیٹھ کے. مطلب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے ایسے ٹرکس لگاتے ہیں لوگ, کہتے ہیں کہ کرنا کچھ نہ میں پڑے, کام تے نہ جائیے, سویرے سے اٹھ کے کہڑا اتنے میٹرو تے کھجل ہوں, پھر ادھر روٹی نال بننی ہوئے تو میں کام تے چلاں تے جا کے 50-100 دی دیہڑی لائیے. یہ لوگ وہ نہیں ہے, یہ نہیں چاہتے. یہ کہتے ہیں کہ پیسے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہمیں آئیں, کام سب سے زیادہ جو سب سے تھوڑا کام ہے وہ ہم کریں. پیسے سب سے زیادہ چاہیے, کام نہیں کرنا ہمیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, رگڑا. 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات, موجیں ہوتی ہے 4 دن کے لیے, رگڑا ہوتا ہے لائف بار کے لیے. تو یہ جو ابھی مولوی صاحب ہیں, یہ بھی اگر انسانوں کی طرح وہاں پہ رہتے, کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی, انڈین کمیونٹی, پاکستانی کمیونٹی, ان کا نام بدنام نہ کرتے تو آج یہ بھی وہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ عزت کے ساتھ زندگی بسر کرتے. لیکن اب ان کی جو فیملی ہے, بچے ہیں, باہر نکلتے ہوں گے, لوگوں نے آج دا پیو پھڑیا گیا آج بیبیاں نو ہے وہ کم پاندا, کیا بندہ کر سکتا ہے. ہم تو یہی اس لیے ویڈیوز بناتے ہیں, اسی لیے یہ ایجوکیشنل پرپز کے لیے ویڈیو بنائی جاتی ہے نا. اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ رب دا واسطہ موڑ جو باہر جان دا تانوں موقع مل ہی گیا ہے, اتوں دے پیپر لے ہی لے نے, جو اتنے جا کے تو ہی رہنا شروع کر ہی دیتا ہے اپنے فیوچر کے لیے. تو ان کا فیوچر تو برباد نہ کرو, ان کا حال برباد نہ کرو. اپنا تو بس یہی ہے کہ آپ کو یو کے میں, امریکہ, کینیڈا وغیرہ میں رہنا ہے. بچوں کا روشن مستقبل ہے نا وہاں پہ. بھائی تہاڈیاں تے روشن مستقبل ہو گیا, تو لوکاں دے مستقبل چھڈ کے انہاں دی زندگیاں برباد تے نہ کرو. اب یہ فراڈیا جو ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں, پیسے ہڑپ کر گیا 2.8 ملین اپنے پورے گینگ نے مل کے. اچھا یہاں پر یہ بھی بتا دو کہ کچھ اور لوگوں کو بھی انہوں نے پکڑا ہے ایجنسیوں نے, جنہوں نے یہ سنیپ کا نجائز فائدہ اٹھایا تھا, اور ان میں سٹور مالکان بھی شامل ہیں. ان کی الگ سے تفتیش جاری ہے. بہرحال تمام تر ویڈیوز اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جا سکے. کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کی تصحیح کرنا مقصد نہیں ہوتا. جہاں رہے خوش رہے, اور اسے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.